अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास वो कम्युनिकेशन ऑफिसर LRH से आबिद रहीम साहब आए हैं। कुछ पोलियो के हवाले से आपसे बात करेंगे। पोलियो में मैक्सिमम ये होता है कि पहले 5 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको पोलियो वायरस का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। बदनसीबी से नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफ़गानिस्तान हो गया, ये 3 ममालिक ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनमें पोलियो वायरस आज भी मौजूद है। हालांकि दुनिया ने बड़ी तरक्की कर दी है और पाकिस्तान में इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा ज़ायद लोग जो हैं पोलियो के ऊपर काम कर रहे हैं। पोलियो की अपनी टीम्स हैं, उनके टेस्ट किए जाते हैं और उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। पोलियो एक बीमारी है और इसका इलाज इंतहाई ज़रूरी है, वरना आपके बच्चे सारी ज़िंदगी के लिए मजबूर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है? बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ़ की, आप यहाँ पर आए और ये लोगों को आगाही देने के लिए आपकी जो मुहिम है, और हम भी आपके साथ पूरा ताउन करने की कोशिश करते हैं और लोगों में शऊर जागरूक करते हैं। तो आप ये बताएं कि पोलियो के हवाले से आप लोग क्या काम करते हैं? डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पूरी दुनिया ने पोलियो वायरस से जान छुड़ा ली है, ऐसा ही है। अब 2020 में नाइजीरिया जैसा जो पसमानदा मुल्क है वहाँ से भी वायरस का खात्मा हो चुका है। अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहता है। इस तरह आपने जिक्र किया 4 लाख अगर पाकिस्तान में बंदे, जिसमें 2.5 लाख के करीब औरतें काम कर रही हैं, तो ये कितना ज़रूरी है इससे जान छुड़ाना या इसको ख़त्म करना। देखिए डॉक्टर साहब, आपको अच्छी तरह पता है कि बाज़ वायरसेस होती हैं उसकी रोकथाम हो सकती है, बाज़ को ख़त्म करना होता है। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी नेगेटिविटी भी पाई जाती है, यही बात, और बहुत सारे ख़ानदानों में ये सोच पाई जाती है कि ये पोलियो की जो वैक्सीन लगाई जाती है, पता नहीं बच्चों के कोई मामलात हो जाते हैं या नस्ल को कम कर दिया जाता है। हालांकि ये मेरे ख्याल में एक जाहिलाना किस्म की मिथ है। ऐसे ही और बहुत सारे ऐसे लोग जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं या अनपढ़ जो लोग होते हैं, तो वो ये अफवाह मुख्तलिफ ख़ानदानों में फैला देते हैं, जिसकी वजह से वो पोलियो की वैक्सीन भी नहीं लगाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस तो करते होंगे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह हमारी कम्युनिकेशन का शोबा है, तो इसमें हमें यही मिलता है कि हमें रिडक्टेंट होते हैं वालिदैन, वो पूरी तरह हमें अपनी डिटेल्स नहीं बताते। इसलिए आपका रोल आता है इसमें कि इसमें अगर AFP का इस तरह कोई बच्चा हो 15 साल से कम, तो आप उसकी निशानदेही करते हैं, उसका हम इलाज या फिर उसके जो जितने भी टेस्ट हैं हम फ्री करवाते हैं। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, पोलियो के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, बड़ी खुशी भी होती है कि चले हमारे मुल्क में बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं जिससे हम फ़ायदा नहीं उठाते हैं। हालांकि ये फ्री इलाज जो मुयसर होता है, होम्योपैथिक में भी इसकी ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक में भी इसकी वैक्सीन ऑलरेडी है। लेकिन चूँकि ये जो आप लोग जो काम करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट या USA की सतह पर ये काम हो रहा है, तो ये बताएं कि ये आम तौर पर ये बच्चे जो पोलियो के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, जो उनको वायरस जो हो जाता है, तो उनमें इब्तदाई अलामात क्या होती हैं? हाँ डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। देखिए डॉक्टर साहब, इस तरह के बच्चे को बुखार होता है, उसके साथ साथ उनको मतली होती है और हाथ और पाँव में टेढ़ापन या मजबूरी आ जाती है। तो अगर चलते चलते किसी के बच्चा इस तरह गिर जाए, हाथ पाँव में उसकी सांस ना हो, तो उसको हम AFP कहते हैं। ठीक है। तो AFP सर्वेलेंस के हवाले से हमारी जितनी भी है टीमें काम कर रही हैं, आपको भी हम इन्वॉल्व करते हैं। अगर किसी बच्चे के हाथ पैर में कोई सा टेढ़ापन आ जाता है तो उसके हम पूरे टेस्ट करवाते हैं, और टेस्ट के बाद पता चल जाता है कि कंपेटेबल केस है या खुदा न खास्ता पोलियो का कंफर्म केस है या नहीं है। इसी तरह सर, इसी की मद में हमने अभी तक 20 लाख बच्चों को बचाया है जो कि पोलियो से खुदा न खास्ता अर्ली स्टेज में थे और उससे बचाया गया है। अर्ली स्टेज में इसका इलाज डॉक्टर साहब मुमकिन है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता पोलियो का मर्ज़ हो गया तो आपको पता है वो सारी ज़िंदगी फिर लाइलाज रहेगा और माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। ऐसा ही है। अगर किसी के बच्चे में पोलियो का वायरस हो जाए तो कितने % चांसेस होते हैं अगर उसके वालिदैन फौरी इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं, फौरी अस्पताल विज़िट कर लें, फौरी पोलियो के सेंटर में विज़िट कर लें, या जो पोलियो की टीम आ जाती है उसकी वैक्सीन लगा दे, तो जिन बच्चों को वायरस हो जाता है उनमें बचने के कितने चांसेस होते हैं? उसमें डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि अगर आपके बच्चे की न्यूट्रिशन अच्छी है, उसकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है, तो वो उसमें चांसेस मिनिमल होते हैं। लेकिन अगर उसमें वायरस आ गया है तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसको ही इन्फेक्ट करेगा। अब ये हो सकता है कोई और बच्चा हो गली में, हमारा सर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, आपको पता है, तो इसमें वो कम से कम एक बच्चा अगर उसको वायरस उसकी गट में चला गया है तो वो 250 तक के बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। कोई बच्चा अगर थोड़ी सी उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो या माल न्यूट्रिशन, उसकी खुराक सही नहीं हो, या पहले से इम्यूनो डिफिशिएंट हो, उसकी इम्यूनिटी इस तरह किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर रह गई हो, तो उसमें ये बीमारी आ सकती है। और उसमें अगर अफेक्ट कर गई और एक दफ़ा उसके अलामत ज़ाहिर हो गई तो फिर डॉक्टर साहब ये रिवर्सिबल नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपने बड़ी अच्छी और मालूमाती बातें की हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के लिए, मैं उनके आसानी के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जिन वालिदैन को ये शक हो जाता है या उनके बच्चों में इस तरह की सिम्टम्स पैदा हो चुकी है जो आपने बता दिए कि उनमें टेढ़ापन हो जाता है, उनको टेम्परेचर हो जाता है, उनमें चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वो चलते फिरते गिर जाते हैं,
یا ان کو سانس کی تکلیفیں ہو جاتی ہیں یا ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل. تو ایسی کنڈیشن میں ان کو کہاں پر جانا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل. اس میں ڈاکٹر صاحب جس طرح میں نے آپ کی کلینک میں بھی اپنا نمبر اپنا ڈیٹیل دی ہوئی ہے، تو ہماری ایک پوری ٹیم ہے سرویلنس کی جو کہ آ کے ان کی اسٹول سیمپلز لے گی. تو 7 to 14 ڈیز اگر ہے تو کمپیٹیبل کیس ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اسٹول میں کتنی اس میں وائرس ہے اور اس کے بچنے کے کتنے چانسز ہو سکتے ہیں. تو اس میں سر اس طرح ہم نے اپنی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 20 لاکھ تک کے بچوں کو ابھی تک ہم بچا چکے ہیں. تو ارلی اسٹیج میں اگر ہے اور سمٹمس پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی تو اس میں انشاءاللہ یہ کور ہو جائے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ ہر دفعہ کمپین میں بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتی تو پھر یہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب جس طرح میں آپ سے ذکر کیا کہ 26 مئی سے 2 جون تک دوبارہ پورے پاکستان میں ہم کمپین شروع کر رہے ہیں OPV اورل پولیو ویکسین کی، جس میں پورے پاکستان میں تقریباً 40 سے 42 لاکھ بچوں کو، جس میں پنجاب میں 23 لاکھ بچوں کو، سندھ میں 10 لاکھ بچوں کو، KPK میں 70 لاکھ بچوں کو ہم یہ ویکسین پلائیں گے. تو اس میں آپ کی اور جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ پاکستان یہ پولیو فری ہو جائے. جب تک ہم ڈاکٹر صاحب 150 بچے میں اگر ایک بچہ ہم سے رہ جائے تو یہ ہماری کمپین کی کامیابی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 100 بچوں میں سے کم از کم 10 سے 12 بچے جو اس طرح ہیں جو ہمارے پاس ریفیوزل کی شکل میں آتے ہیں، سائلنٹ ہوتے ہیں یا اوپنلی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں پلانی. تو اس وجہ سے ہماری کمپین کامیاب. اچھا، یہ سب سے بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ پولیو ویکسین جو دی جاتی ہے یا جو قطرے دیے جاتے ہیں تو جو والدین نہیں پلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والدین جو ہیں پوری دنیا کو ایک ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جو جتنی اس کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے اس کو ریجیکٹ کر کے وہ اپنے مائنڈ کے مطابق کہ یار یہ تو پتہ نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے یا اس میں کوئی ایسے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ یہ پولیو کی جتنی بھی کمپین چلتی ہے یا کسی بھی بیماری کے حوالے سے کوئی کمپین چلتی ہے تو وہ انسانی صحت کے حوالے سے انتہائی ضروری ہے. پولیو وائرس خطرناک اس لیے ہے کہ اگر ایک بچے کو پولیو ہو جاتا ہے تو اس کے گھر کے اندر اگر 10 بچے ہیں تو جن میں بھی امیونٹی کمزور ہوتی ہے تو وہ ان 10 کے 10 بچوں کو وہ پولیو کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پولیو سے بچنا انتہائی ضروری ہے. جس طرح پوری دنیا اس وقت پولیو سے پاک ہو چکی ہے، لیکن بدنصیبی سے ہمارا ترقی کرتا ہوا ملک، ہمارا ملک پاکستان کا ملک جس میں پولیو کے وائرس کے بچے آج بھی مر رہے ہیں. تو آئیں ہم مل جل کے جو پولیو کی ٹیم آپ کے پاس آتی ہے یا آپ کے بچے 5 سال سے کم عمر کے ہیں تو ان کو پولیو کے قطرے جو ہیں وہ ضرور پلوائیں. یہ آپ کے بچوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اگر آپ یہ نہیں پلائیں گے تو یقینی طور پر آپ اس معاشرے کے ساتھ اور اس میں معاشرے میں رہنے والے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں اور چونکہ آپ کے گھر میں ٹیم آتی ہے اس کو سپورٹ کریں اور پولیو کے قطرے 5 سال سے کم عمر کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ضرور پلائیں. آخر میں یہ پوچھوں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کمپین کب سے کب تک شروع ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جس طرح میں نے عرض کیا آپ سے، یہ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. اس کو NID کہتے ہیں، نیشنل امیونائزیشن ڈے. یہ پورے ایک ہفتے پہ محیط ہوتی ہے. 26 مئی پیر کے دن سے شروع ہوگی اور 2 جون اتوار تک جاری رہے گی. ٹھیک ہے. یہ ہر مہینے میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ انوائرمنٹل سیمپل پہ منحصر ہوتا ہے. اگر ہمارا ہر مہینے کا انوائرمنٹ سیمپل پازیٹیو آتا ہے تو تقریباً 40 سے 45 دن کے اندر ہم دوبارہ کمپین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت شکریہ. بڑا معلومات دی آپ نے بچوں کے حوالے سے، ان کے والدین کے حوالے سے. اور ان کے والدین کو میں ضرور ریکویسٹ کروں گا، میں کہوں گا دل کی آتھا گرائیوں سے کہوں گا کہ پولیو ٹیم کے جتنی بھی ٹیم آپ کے گھر میں آتی ہے اور آپ کے گھر میں 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو ان کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. بہت شکریہ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ. خوش رہیں. السلام علیکم.